ሰራዊት ነው ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው ቦራ ደቡብ ትግራይ ውስጥ መጥቶ ራያ ላይ በመቶዎች የሚሆኑ ሰዎች ረሽነው ሄደው የሻዕቢያ ወታደር ነው أتلفظي أتوصي أنت أجيخ دا وصلت لك زي توصي كم يداديخ يدقبرك زلو قشبات نخون الكي إريترا نخون الكي نأكل خسة تنسعنا نزبعك ሰራዊት ነው ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው ቦራ ደቡብ ትግራይ ውስጥ መጥቶ ራያ ላይ በመቶዎች የሚሆኑ ሰዎች ረሽነው ሄደው የሻዕቢያ ወታደር ነው በጣም ብዙ እንትን ማድረግ ይችላልና ይሄን ስለሚያውቅ የወታደራዊ የፖለቲካው መሪዎቹንም ኢንቴንሽን ስለሚያውቅ የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማርያም ደንገላት ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ ወታደር ነው ቦራ ደቡብ ትግራይ ውስጥ መጥቶ ራያ ላይ በመቶዎች የሚሆኑ ሰዎች ረሽነው ሄደው የሻዕቢያ ወታደር ነው سلام دكي رحلة تخياتلتي علنا سمتكل نقول لهم إيرشان حواتين أحاتين سلام اندابولكو بروخ سنبتنا عرفت جزء يكبر لنا أبزي channel زي حد يجر لكم سبات لايك نداقبوركم شير نداقبوركم نزي ناتكم ميديا زي يعبي ويهم متشم قبل لها قرنا زورد سلمان نهاجرنا نخو قبطن زي حلمو حلمتات ولا حنتيلن قلنا خان سراوتنا كتصلمو بزح يوم يتسعرو انتخونا جين حقي كل جزء حقيو نحكي كبيركا نحاسوت كتنجز مستفتن اي سلطكانيو اي تعوتنيغا ابزلن كنز حلفه كلمتيه نايزا هادامي صادقان ابغزا تشغيطو زفكر بحري اثيوبيا كم تتقام سراويتنا خا اب لعلي حزب تግራይ ጽንተት ከም ዝፈጸመን በሓጺሩ ከም ሰማዕናዮ ጸለመይ ዝኾን ደሎ እዚ ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ ብሰራዊትና ሻዕብያዩ ተፈጺሙ ማለት ጽንተት ልዕሊ 70% ብሰራዊትና ከም ተፈጸመ እዩ ንህዝቢ በሓሶት ክእምን ዝፍትን ደሎ ኣብቲ እዋነቲ ሰራዊትና ዲዩ ዝቐትል ነይሩ ወይ ሰራዊትና ኢትዮጵያ እዩ ቅድሚ ሕጂውን ኣቕሪብናየና ሰራዊትና ኣይኮነን ሰራዊትና ኢትዮጵያ እንደቐተሎን ከሎ ንህዝቢ እንዳጋፍዖን ከሎ ብቪድዮ መልክዕ ኣቕሪብናየና ናይ ሰራዊትና ግን ወላ ሓንቲ ከምፁ ኣይክእሉን እዮም ብትኽክል ድራማ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ናይ ሰራዊትና ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ግፍዕታት ክወርዱ ይኽእሉ ተዋስኦ ከዓ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ናይ ሰራዊትና ሚሊታሪ ክኽደኑ ይኽእሉ እዮም ፀገም ደሎ ኣይኮነን ከምኡ ክገብሩ እንከለዉ ንሰራዊትና ንምፅላሚ ካብቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዝነበረ ግፍዕታት ንተዓዘቦ بسرعة تقبلي بكابدي فدرال بوليس خمسة خي قلت خديجوا هكتوم حق تزارو بسرعة خزارة
تزارو كرفان دي هاي اندز انت نايل متاوقع دايناچو وسدو አቶ ዘመን ይሄ እንደው ዘመን زرب وتدرك بوزك وتدرك شري نور جبارة حرسته أيكون تزارب لك أمارني أشرا أمارني أشرا إذا ده كنا نتحكي إذا سراوتي زكو سراوتنا ده كونه سراوتنا إثيوبيا سراوتنا هاجرومي إذا فتح سر ساعات كانسي نزيم مريح ده كونه نكد محجي نابها جرنا زمز نبره سلزي بسراوتنا إثيوبيا أنتزي كوينو بسراوتنا قفعتات أي تفتزمن أتوم تقارجين نزجوا ديفهم أنت هم زجبر مسيلكم لك كم تناي سراوتنا مينيتاري تاخدينهم دراما سرحوا بقى سراوتنا قتال مخانو حراد مخانو نخؤمنو دراما يوم يسرحوا بزعبا زجين دراما يسرحنيهم ويكأنزي أي قالعونيهم التقندي إزي كقالع زلويو إزي كزارب سنحون ودع عدمي زمسل ولا بتناتو لهجة انترينا كم زناي تقاريو ولا محارلو تقرينيا ززاربو أتوم سبسلت أنا تقرايجين نمنتا يمنا بهاجرنا نمسلام زجوي زلو أني رد أنني سراوتنا أكون زبلعكم أكون زستيكم سي نسراوتنا سلمتا يتسلمو بزخونيجين أتوم تقارو بزعبازي دراما خسر حزقبهم ويكأنزي كقالعو أكون زقبهم انت يم سريحهم نتعذبو صلاة هذه أنت فندوزي وتدب اللاتا أجيب أتلفزي أتوزي انت اجي خدا وصلت لك زيت وصي كميد اجي خيد قبرك زلو قشبات نايز تكال زر دي انت اجي خدا يافك زحت مك زلو وصلت لك زيت وصي انا بوصي وصل لي لك زلو محمد قالت لهم بدم بحلوني دحان سجمله كمزي كنعزب وصحنايو دقي رحلات إذا فيديو زي بحاسوت تسرحه أنصار إيرتراونتي بعال غاريان كالوتن بحاسوت فيديو سريحهم جنوسايد كم تفصمه نهزبهم نخؤمنو بني حاسوت تسرحه دراما يزخون دلو كمزي غيركا جينسب كمي غيركا بحاسوت كتأمن تفتن حقري تمص اتحققو امصيناينا سراوتنا إثيوبيا قف عندها فتصمن كله عندها هرمن كله بعبيون رشنو بقاسي كزفو من كله ترأيكم اتومكم ازغبرو إثيوبيا وانجين لعلي 400 زاخلو كاب تግራይ تفنيمي اتنعخا زقتلكان قبل عليها انت زفتصمه سراويت نعو نصا سريتكا كالئ تفتش انت هاليخا دامو كابي كتمصيخا بحاسوت كتمص تخيليخا بحاسوت كتأمن تخيليخا حاسوت عمر سلازي بولجين نقرب غزي كسمع خيل كدناغر خيلي انت نزمصقين نمصاي ايسلطنيو ايكونيو حاسو سلازخوني اتم توغار حجي انت تفصيمنا كبلون كلو نز سلازامنيو እዚ ቪድዮ እዚ ባዕሎም በሓሶት ዝሰርሕዎ ድራማይ ብዝኾነ ግን ኣሕዋቶም ስለዝኾኑ ንሶም ስለዝቐርብዎም ንሶም ንዕኦም ንኢትዮጵያውያን ወላ እንዳቐተልዎም እንከለዉ እንዳጋፍዕዎም እንከለዉ ስቕዮም ዝብሉ ከምዚ ንሓደ ቆልዓ ጓና ካርሞ እንከሎ ቀጨውጨው ዝብሎ ዝሕሞ ዝቆንዝዎ ኣዲ ወላዲቱ ክትሃርሞን ከላ ከዓ ከምዚ ዘይቆንዝዎ ዘይሕሞ ናይዚኦም ከዓ እታ ወላይት ሃገሮም ክትሃርሞም እንከላ ቃንዛ ይስምዖምኒ ጓና መፂ ግን ክትንክፎም እንከሎ ወላ ንእሽተይ ትንክፍ እንተብሎም ቃንዛ ይስምዖም ብዓብዩ እታ ወላይት ሃገሮም እንደ ሃረመ ተመንከላ ኣዲኦም ስለዝኾነት ቃንዛ ዝበሃል ኣይስምዖምኒ ስለዚ እቶም ተጋሩ ከዓ ክትልብምለኩም ኣብ ልዕሊኹም ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብሰራዊትና ወላ ሓንቲ የለን ሰራዊትና ኩሉ ግዜ ብሕግን ብስነ ስርዓትን ተቐይዱ ዝኸይድ ሰራዊት እንተዘይኮይኑ ቀይዲ በትኽ ሰራዊት ይብልናን ብሕጊ ዝኸይድ ኣሸንጓይ ከምዚ ገይሩ ሰብ ክቐትል ሰብ ከጋፍዕሲ ወላ ንኸሸይን ካብ መስርዑ ኣፍቂዱ ይሸይን እቲ ስነ ስርዓት ናይ ሰራዊትና ግን ስለዘይፈልጥዎ ክርዶም ኣይክእልኒ ናብ ጸለመ እዮም ዝኸዱ You know what? Saddam is a symbol of strength. The moment Saddam was Iraq, Iraq is no more irrelevant to the country. When Saddam was there, everybody was talking about Iraq. Nati situation being human right, no.
هاجر دبلا هيدي symbol of strength محمود القذافي صدام حسين زيهم لك قالوا هاي تكون يوم زيهم مسموت مصطفى دما بقى اتي حاولت ما صدام حسين كود كل ده that was not the fall of Saddam that was the fall of Iraq يا ودي عشان إسياس بلا قالوا زي أبو قطعات دخل دبلت نشتري حجرزي حنت ديت الدفري جروا أبغى إسياس ما نمسح بيحكوش مننا غير ميتبقى ولا معلتي بقى إحنا كل سلامة وسلامة ومن قدنا بحر حاتتنا قال لما لو بقى هناك تكفلنا دل إيرترا تقاوم تتحجز الله رأيهم زيهم فان أبي بتحمله this is مستيرنا إسياسي you will never know it because you taking it for granted but one day فرق مريتنا تتحجزوا أي نوصلنا خبرنا من جمهور حي لازم you will remember this man you don't know what the subject بمدى يتعوقنا سايد فلتنا تاي ديمقراطية قال لما ناتهم دخلوا way of life نيرو إيران لك كم ظهريمهم كم ظهريمهم يا بوليتيكا همين بوليتيكا ستلمت قبل كهات مرح خبابي خان نفسها حيل الدحدي بقى ولا حدا دخبرك عيلن صدامكم حدا سيطان هتقرب بدل هيكون صدام سيطان هيكون اليوم صدام تيروريزم يأمن اليوم تيروريزم انت غير حدا قلبي وشاكونك مسمع رباوان كونك حجرك هتفرس بس حاجه تعطوا يا عطوا هنا ما راح يغم تطفاك حجرك تفرس دحر ما تيخا مسمع رباوان كونك بشم ديمقراطي دو بشم سبا او مثلا قال اندالك تطفوا وقع في لو كانت حجر تتكل انا كانوا زيومكم زيوم عينت بدقدوا مولو سمو مين يروح صدامكم بقى سمكم بقى هم سلام عليكم بوليتيكا هم يكونن كنغرك تبي honest بوليتيكا لملينكا قال يمسني leaders are always strong character يدلو charismatic بقى دمر وتغورو بقى انا علامهم نخبط زعقتهم نكر يلا قوم يوم راح تذكروا كلهم جم راحتنا عالمنا التاريخ تذكروا بتعمي كاركتر ناتو مش سترونج دنوبريو وش لخلخ بالمرحله يذكرني ما الذي انا قريب تقراي ولا حد تذكر يلا نجي تايقدرني رسو العالم حقه شي تسعرني بقى برشا غيرنا قال احنا نملك عدلنا ليغاسي اوكي الاثيوبيان ليغاسي ناي ادا غيرلهم هو نخيل تقراي ግን بدحريو ميتين نطع حدا نطع 5 مليون متودي مغنيات هي left them with no protection بشموم اب سلطان متي بشموم يتغزوم نيرو الاثيوبيان he left them with nothing حجي مرحتي different يوم ساعات دلي بقى خمسنا يبقى الملت غبرود نبرو الشقيتين دبلو عد ناخذون دالمونو ابلعو خاصتي خا ياخذونها كل مرحي بزعبه ايدنتيتي مرحي كونسرفاتيف كونالو بقى مرحسي فاليو ترامب امريكا سترونج يجين كله فاليوز نا امريكا ابوت اخمل سيدلي نا امريكا زغبرا ማለት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬ የምናገረው መቼም የብልጽግና ሞጮህና መፈከር እንዲሁም የማይባለው ነገር ጧት ማለት አይተውትም ምክንያቱ ሲፈክሩ ልክ እንደነሱ አንበሳ ያለ አይመስላቸው እንደነሱ ጅግናዎች ያለው አይመስላቸው ፍከራ በፍከራ ጋዜጠኛው ፍከራ አክቲቪስቶች ፍከራ እንዲሁም የትናንትና አዛውንቶች የደርግ ምርኮኞች አሁንም መጥቶ ምርኮኛ የነበሩት አሁንም ሲፎክራሉ ሲሞግሱ እውነቱም የበሻሻ እናመሰግናለን ምክንያቱ ትናንትና የተሸነፉበት እውነቱ ስላልተዋጣላቸው ስላላመኑ አሁን በቃ 80 ወደ 75 አመት አድርጎ ራሳቸው ቋ ሊሾኑ ወይ ደግሞ ሽንት ቤት መጽላዳ ገብቶ ሊያሩ የማይችሉ አዛውንቶች መጥቶ እውቅነት ስለ ኤርትራ አናውቅም ኢትዮጵያ አታውቅም ሲሉ በጣም ማሳዝናል ምክንያቱ ትክክለኛው የኢትዮጵያ አማራር ስለሌለ
በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ያሉት ባለስልጣኖች ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ አስበው ሳይሆኑ ስልጣናቸው እንዴት አድርጎ ሊያስረዝሙ የሚፈልጉት ስለሆነ ዓለም ይውልኝ ሻቢያ ወያኔ ያገዘ ነው ፋኖ ያገዘ ነው ከስልጣኔ ሊያወርደኝ ያሰበ ነው የተባለ በዚህ ሰዓት ሲወራ በጣም እርፍታ እየተሰማ ነው በዛም ፍቆራ በዛም አሰብ እንገባለን ኢትዮጵያ ጨርሳለች ኢትዮጵያ እንደዚህ አድርጋለች ኢትዮጵያ የፈለገችው ማድረግ ይችላልች ሻቢያ እኮ ትናንትና ከስልጣን ያስወረዳቸው አዲስ አበባ ገብቶ አሁን የሚያወሩት ያሉት ምርኮኞች ስላረጁ ረስቶታል ለሻቢያ ሁለተኛው ትናንትና ሰራዊታችሁ ያለ ልብስ መጥቶ ልብስ ያለበሰው ህዝብ እንወጋዋለን ስትሉ አንደኛ የኤርትራ ውለታ አንረሳው የምትሉት የነበራችሁ ትናንትና ኤርትራ ባትኖር ኑሮ እኛ አለቀልን ስለዚህ ኤርትራ የነበረችው ባትኖር ኑሮ አለቀልን የምትሉት ኤርትራ ነክታችሁ እናንተስ እንዴት ብላችሁ ልትኖሩ ነው የምታስቡት በስልጣን ላይ እንዴት አርጋችሁ ነው የምትኖሩት የፈለገችው ኤርትራ ሻቢያ ማርግ ይገባዋል ምክንያቱ ሻቢያ ምን እንደሚያደርግ ትናንትና በህዝባችሁና በህዝብ ተወካዮች ፊት ለፊት ኤርትራ ምን እንዳረጋች የተናገራችሁ ትክክለኛው የትናንትና አሁን የኤርትራ ህዝብ እንደዚህ ስትፈክሩ ሻቢያ ትናንትና ያዳናችሁ አሁን ከስልጣናችሁ ለመለየት ወይ ደግሞ ለማውረድ ለማስወገድ ግዴታውን አለበት ምክንያቱ ዛሬ የምትፈክሩት ያላችሁት ፍከራ ዓለም ታውቀዋለች ዓለም ምክንያቱ ኢትዮጵያ አታስቡ ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር ድንጋይ የተቃጠለ ድንጋይ ማለት ነው የኢትዮጵያ አስተሳሰብ እንደ የተቃጠለ ድንጋይ ስለሆናችሁ አታስቡ ትናንትና ምን እንደበላችሁ አታስታውሱትም አንድ ውሻ የወላበት ትፋው አውጥቶ ተመልሶ ሲበላው እንዲናችሁ እናንተ ሚልሰው እንደ ውሻ የተፋ ትፋት ያስመለሰው ትፋት እንደዛ ናችሁ ትናንትና አዳነች ያላችኋት ኤርትራ አሁን በጥጋብ ያስፈልገን ትጥቃት ታጥቀናል የምንፈልገው እናርጋለን እንግዲህ ሻቢያም የፈለገው ማድረግ ይገባዋል ይችላል ያደርገዋል ወዳችሁም ጠላችሁ ምክንያቱ እናንተ አታስቡም እንዴት አድርጎ እንደሚያደርገው ደግሞ በደንብ ታድጋችሁ ተጠንቃችሁ ታውቃላችሁ ምክንያቱ የማይነካ ህዝብ የማይነካ መንግስት ነው የነካችሁት ትናንትና የረዳችሁት ህዝብ መንግስት እሱን የነካችሁት በክብሩ ነው የመጣችሁት ክብር የነካ ደግሞ ምን እንደሚሰጠው በደንብ አድርጎ ያውቃል ከመዝለላችሁ በፊት ማሰብ ነበራችሁ እንግዲህ ዘለ ገብታችኋል እንግዲህ ከገባችሁበት ጉድጓድ እንዴት አድርጋችሁ ማውጣት ነው የምትፈልጉ ወይ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ልትቀበሩ ነው የምትፈልጉ እንግዲህ
ሁኔታውን ጊዜን ያሳየናል አንደኛ ነገር ግን እናንተ የምታደርጉት በዓለም ላይ ጩኸት ዓለም በደንብ አድርጋ ሁሉም ነገር ታውቀዋለች ሁሉም እያየችው እየሰማችው ነው ስለዚህ ሻፊያ የፈለገው ነገር ማድረግ የኛ ግዴታ ነው ዓለም ላይ ጩሁ ባትጩሁም ለኛ I don't care ታውቃላችሁ በደንብ አድርገው ወደ ዓለም ብትጩሁም ባትጩሁም ዓለም ጭራችሁ 80 ዓመት ያገዛችሁት ዓለም ምንም ለውጥ አላየንም ኛ ደግሞ በደንብ አድርገን እናውቀዋለን በትክክለኛው መንገድ ነው የምንሄደው በትክክለኛው ሁኔታ ነው የምንሄደው ይሄ ደግሞ በቂ የሆነ መስረጃ ይዘን ነው የምንሄደው እንጂ እንደናንተ በዛ ስትዋሹ በዚህ ስትጩሁ በዚህ ስትፈክሩ በዚህ የፈለጋችሁት ነገር ምታርጉ እንደዛ አይደለም ከናንተ አልፈን ቀድመን ምን እንደሚደረግ ምናውቅ ሰው ነን ስለዚህ የብልጽግና ጩኸት እንደዚህ አንድ ተማሪ ሲማር ወይ ደግሞ ከጎረቤታችን ጋር የባህር በር ለማግኘት እንወያያለን የሚባል ሐሳብ የለም አራት ነጥብ አንድ ተማሪ ትምህርት ቤት እየተማረ ያለ ፈተና ሊያልፍ አይችልም እንግዲህ እናንተ በህዝባችን በሀገራችን በክብረታችን በመሬታችን መጣችሁ ልትማሩ የገባችሁበት ቃል በፈተና ነው የምታልፉ ያ ፈተና ካለፋችሁ የሰላም ድርድር ሊደረግ ይችላል ፈተናው ደግሞ እንግዲህ ቀይ መስመር የተገባበት ትክክለኛው ውጊያ ነው ውጊያው ካለፋችሁት ወደ ሰላም ድርድር ሁኔታው አይታችሁ የሰላም ድርድር ማድረግ እንችላለን ካልሆነ በየትኛው አቅም ፈተና ለመግባት እንደምትችሉ ሳናይ ወደ ፈተና አናስገባችሁ እና ተማሪዎች እንግዲህ አጥኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ፈተና ፊት ለፊት ቆመዋል ካለፍክ እንግዲህ ቁጭ ብለን የሰላም ድርድር ማድረግ እንችላለን ያ ፈተና ካላለፍከው ግን አይ ኢትዮጵያ መሪዎች ኢትዮጵያ አክቲቪስቶች ኢትዮጵያ እነዚህ እንግዲህ እናያለን አለን ቁመን ተቋቁለን እኛ ኤርትራውያኖች በአገራችን በክንዳችን ነጽነት ያመጣ ነው በክንዳችን ሀገራችን ሳናደፍር ሳይነካ ቆመን የምናድር ህዝብ ነው ያላት ድል ለሰፊው ህዝብ አወት ነሐፋሽ